কি করিস চুল কাটি রে আর একটা গান শুরু কর। গোলে মালে পীড়িত করো না, গোলে মালে পীড়িত করো না। ও ভাই রে পীড়িত কাঠালের আঠা, क्या बात है ও क्या ভাই बात রে है। পীড়িত কাঠালের আঠা, ওই আঠা লাগলে পরে ছাড়ে না। গোলে মালে আমি গোলে মালে পীড়িত করো না। आहा आहा क्या बात है क्या बात है क्या बात है। গোলে মালে অমিতার গান, অমিতার জন্য একটা গান গাওয়ালো না। অমিতা কি জানে, কি বলে জানো তো? হ্যাঁ অমিতা মন হ্যান্ডেল মারবো হো দয়ালার কত, হ্যান্ডেল মারবো গেল না আমার দুঃখের কপাল। ঠিক আছে। हेलो, बैठ गया? गाड़ी में बैठ गया आपने? ठीक है ठीक है ठीक है। আগে জানতাম রোগীরা ডাক্তারে ফোন করে, এখন দিয়ে ডাক্তার রোগীরে ফোন করে, খালি ঘন ঘন দাও। तो भाई जब गाड़ी में जा रहे बंदा तो गाड़ी के लिए तो बोलना पड़ता है ना। तो उसकी मतलब वो होता है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको कॉल करके कि मैंने पहुंच गए या गाड़ी मिल गए। फिर भी हमें भी जरूरी होता है, सिर्फ उनको नहीं होता है जिम्मेदारी हमारा भी जरूरी होता है।